प्रभु 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 कोड़े गले प्रभु 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 हम कौन है कौन है जे ठाकुर आस्तिले ठाकुर आस्तिले ठाकुर ठाकुर अरे की ठाकुर बे गणेश ठाकुर आस्तिले मु देखिले गणेश ठाकुर आस्तिले अरे कदलटा गोटे निदटा भांगी दे गोटे तेरिका गिरिया आज के गेट पाखे कबाट खोलियार थिला निदटा भांगी देला आ गरिया आसबो आसबो अरे अरे तमे ता कथा हेगाने के करछ से ठीक कथा कहूची गणेश ठाकुर आसीबे काली पा गणेश पूजा अरे मो कथा को विश्वास कर रे ठाकुर मो स्वप्न रे आस्तिले ता माने से चाहुचंती कि हम ए वर्ष गणेश पूजा करू बोली एई घरे तमे गणेश पूजा करिवो आ कोठी करबा ए घरे हम गणेश पूजा करबा ए घरटा को पूरा भलो की सफा करबा सफा गरिया जहाँ भी गो ये पानर निशा डू तुम उठर निशा बहुत मीठा घर सफा करने को बहुत कम टाइम अच्छी आ जति भी टाइम अछि ये सब खाई जाउची आ देखुन ताको से पी जाउची हम घर सफा कर दवा घर को पूरा क्लीन करने को पड़ियो तू जरी गुडा को पड़िबो नेठी आज दिन को पके देली आ पकेबिनी ठीक रे सफा करना काली पा गणेश पूजा हमनी चकन सफा कर दियो सजन सजन तेरी सजन तेरी तू जरी गुडा को पड़िबो नेठी आ पकेबिनी आप रे पकेबिनी पान सरीगला जीवी टिके टाइम दियो तते नहीं केते गप मो भाबिली जा पोखरी कुमारी लखी गुड़ी गुड़ी कोड़ीटा हे गला हे सुनछ कोड़ीटा हे गला नहीं नहीं आउ पकेबानी आउ पकेले अधिक अड़िया हो पुणी सफा करिया पड़ियो हां एटा पूरा टोटल कढा होबा एई पटे झालेटा लागियो ना घासटा काट देले जीवो अरे तमर कौन परिष्कार परिच्छन्नता चली कौन पूजा करिवो काई तमर कोन गला कि हो जाऊ ना तुम रूम को तुम संभाल आम मैटर का मुंड पुरोच अरे एमानकर कोन जाउजे एमानको त भोग भी खाइया दबानी अरे रिंटू आज्ञा से कौन गणेश पूजा करिवे कहीं लागुनी भाई से कौन घर सफा करदेवे असंभव भाई भाई बैचलर घर पुणी गणेश पूजा से मैंने गोटे आमको कहे मो आम तो आम पूजा कर कौन दिन कौन होता घर तो सफा ही पूजा ना कौन करियो तमे अरे केमिति सफा हबो जरी अभ्यास मु छाडी परिबिनी मोर जरी अभ्यास अछि मु कुरकुरी खाइबी जरी पकेबी एंत पकेबी ता माने तमे कोन कहउछ आमे गणेश पूजा करिबानी के करियो तू करियो पूजा गणेश पूजा ए रूम रे हबा कथा हबो जेमिति बिले हबो आ ए रूम को सफा करिबारे हमकु जणे सहाय्य करिवो
ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ ଚିରିଂ ଚିରିଂ ନିଶାଟା ଟିକେ ଚଢ଼ିଲା ତମର ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା? ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ କ'ଣ? ଆମେମାନେ ଏଥରକ ଭାବିଥିଲୁ କି ଆମ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବୁ ବୋଲି। ଘର ସଫା କରିପାରୁନ? ଆରେ ହଁ, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆରେ ମୁଁ ବି ଦିନେ ବ୍ୟାଚଲର ଥିଲି, ମୋର ବି ମନ ଥିଲା, ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସେସବୁ ଛାଡ଼, ତମେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଘର ସଫା କରିବ ଏବଂ ମୁଁ ତମକୁ ଘର ସଫା କରିବାରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେବି। ଚିନ୍ ଟପାକ ଡମ୍ ଡମ୍। ଯଦି ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ପାରୁଛି ତାହେଲେ ଡଷ୍ଟବିନ୍କୁ ତା ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ। ସପନ ସହରେ ଗୋଟେ ଆରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲେ ଡୁଗୁଟା ଟିକେ ବି ହେଲ୍ପ କରିବାର ନାହିଁ। 7 ତାଳ ପାଣି ତଳେ 7 ତାଳ ପଙ୍କ। ସେଇ ପଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି 7ଟା ସିନ୍ଦୁକ। ଆରେ ତୁ ସିନ୍ଧୁ ଗପ କହୁଛୁ ତ? ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗପ। କାଇଁ ଗଲୁ ପୁରା କଥା ନ ଶୁଣିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ହଉଛି। 7 ତାଳ ପାଣି ତଳେ 7 ତାଳ ପଙ୍କ। ସେଇ ପଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି 7ଟା ସିନ୍ଦୁକ। ସେଇ ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ସିନ୍ଦୁକରେ ଅଛି ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀର ଜୀବନ। ସେଇଭଳି ଡୁଗୁର ଜୀବନ ଅଛି ସେ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଭିତରେ। ତାମାନେ କ'ଣ କରିବା ଯେ ଆମେ? ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଲୋକ, କାହାର ଫଟୋଟାକୁ ଏମିତି ଚିରି ଦିଅ, ମୁଁ ଜମାରୁ ଏ କଥା କହିପାରିବିନି। ବାକି ତମ ଇଚ୍ଛା, ତମେ ଯାହା କରିବ। ଯାହାଠି ନଜର ପଡ଼େ ସିଏ ନିଜର। ତାର ଯଦି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବାର ଅଛି ସେ ଯାଇକି ବାହାରେ ଟାଣୁ। ତାର ଯଦି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବାର ଅଛି ସେ ଯାଇକି ବାହାରେ ଟାଣୁ। ସିରିଏଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବୋଲି ଘର ଭିତରେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବ? ଆରେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ ବାବୁ। କ'ଣ ଶାନ୍ତ ହବି? ସିଏ ତା ସେଟ୍ ଭିତରେ ସିରିଏଲ୍ କରୁଛି, ଘର ଭିତରେ କାହିଁକି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବ? ଆହୁରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। କ'ଣଟା ନାଇଁ, ଆଉ କ'ଣଟା ସମସ୍ୟା ଅଛି? ଡୁଗୁ ଏବେ ବି ପାନ ଛେପ ପକଉଛି। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ଘର ସଫା ହେଇଗଲା। ହାପି ଗଣେଶ ପୂଜା। थैंक यू वेरी मच वीडियो को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण समस्त को गणेश पूजार हार्दिक अभिनंदन एवं डिटेक्टिव बाल गोविंद वीडियो को बहुत मात्रा रे भल पाइबा देइथिबारु बहुत 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 धन्यवाद। आ जो माने ए पर्यंत देखि नांती से माने एबे ही जाके देखि दियंतु डिटेक्टिव बाल गोविंद एवं एई जो वीडियोटा बर्तमान आपण देखिले ताकू लाइक करंतु, सांग मान सहित शेयर करंतु एवं विश्व प्रसिद्ध यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु।